Buenos días. Good morning. How are you this morning? From here, I can see you, and you look very handsome. But maybe it's because we have too many lights. Amen. Amen. Yo soy Mauricio Rivas, y como siempre, es mi oración que esta reflexión edifique nuestras vidas y nos ayude a crecer un poco más en el conocimiento del Señor. I am Mauricio Rivas, and as always, it is my prayer that this reflection edifies our lives and help us to grow a little bit more in the knowledge of the Lord. Y me gustaría iniciar, amados, con una oración. And I like to start the morning by praying. Padre, te alabamos porque eres nuestro proveedor, eres nuestro sanador, eres omnipotente y tienes poder supremo y no tienes limitaciones. Father, we praise you this morning because you are our provider, you are our healer, you are omnipotent, and you have supreme power, and you have no limits. Eres omnisciente, lo sabes todo. You are Eres omniscient. todopoderoso. You are omniscient, you know everything, you know it all. Eres nuestra ancla y nuestra esperanza en este mundo incierto. You are almighty, you are our anchor and our hope in this uncertain world. Eres el fundamento firme en lo que podemos confiar cuando todo parece derrumbarse. You are the firm foundation on which we can stand when everything seems to collapse. Dios, tú eres fiel. God, you are faithful. Eres nuestra fortaleza You are our strength. y gracias porque nunca cambias. And thank you because you never change. En tu nombre oramos, Jesús. In your name we pray, Lord Jesus. Amén. Amen. Amados queridos, las personas con valores y creencias similares suelen muchas veces conectarse más fácilmente, llevándolos a entenderse y respetarse mutuamente. My beloved, people with similar values and beliefs tend to connect more easily, leading them to understand and respect each other. Por ejemplo, en el contexto cristiano, aquellos que comparten la fe y un deseo de servir a Dios pueden sentirse especialmente conectados por su visión común, la cual es compartir el evangelio con otros. For example, in the Christian context, those who share their faith and desire to serve God may feel especially connected by their common mission, which is sharing the gospel with others. Y no fue una casualidad que Pablo estuviera alrededor de personas que tenían la misma pasión que él tenía. And it was not a coincidence that Paul was around people who had the same passion that he had. Desde el primer viaje misionero se juntó con personas que tenían en común el anhelo de expandir y predicar el evangelio por toda esa parte del mundo. And from the first to the third missionary journey, he met with people who had in common a desire to spread and preach the gospel throughout that part of the world. En resumen, cuando las personas comparten fines comunes, se atraen y forman vínculos profundos. So when people share common goals, they attach each other, and from there, they develop this deep relationship. Lo que les ayuda a alcanzar metas más grandes de manera más efectiva, tanto en la vida cotidiana como en la fe. Which help them to achieve bigger goals more effectively, both in everyday life and in their faith. Y me gustaría que brevemente veamos una serie de acontecimientos muy importantes desde el versículo 13 de Hechos antes de narrar nuestra reflexión en esta mañana. And before we get into our reflection this morning, I would like us to briefly look at several important events from chapter 13 of the book of Acts. En Hechos 13, Pablo y Bernabé inician su primer viaje hacia Antioquía. In chapter 13, Paul and Barnabas begin their first missionary journey to Antioch. Estando ellos ahí aproximadamente por un año,
fueron apartados por el Espíritu Santo y la iglesia, después de ayunar, le impusieron las manos, orando por ellos, los enviaron como misioneros. And while they were there for about a year, they were set apart by the Holy Spirit, and the church, after fasting, laid hands and prayed, and they sent them out as missionaries. Y predicaron el evangelio en Chipre, Antioquía, Iconio y en Listra. And they went and preached the gospel in Cyprus, Antioch, Iconium, and Lystra. Y en este lugar Pablo, en el poder del Espíritu Santo, sanó a un hombre cojo de nacimiento. Y te recuerdas, la multitud pensó que Pablo y Bernabé eran dioses, Hermes y Zeus. And in this place, in the power of the Holy Spirit, they healed a man lame from birth. And the crowd thought, I don't know if you remember this, but they thought that Paul and Barnabas were the gods Hermes and Zeus. Después And ellos Zeus. siguieron predicando el evangelio de Jesús en Derbe y regresaron a Antioquía. And after that, they continued preaching the gospel of Jesus Christ in Derbe, and they returned to Antioch. Aunque enfrentaron mucha oposición y persecución, Dios respaldó su obra con milagros y conversiones, lo que resultó en el crecimiento del cristianismo en nuevas regiones. Although they faced much opposition and persecution, God backed up their work with miracles, conversions, resulting in the growth of Christianity in new regions. Este primer viaje misionero fue tan crucial para la expansión del evangelio entre los gentiles. This first missionary journey was so crucial to the spread of the gospel among the Gentiles. En Hechos 15 encontramos el primer concilio de Jerusalén y fue un fundamento decisivo para la iglesia primitiva. In Acts 15, we find the first council of Jerusalem, and it was a decisive moment for the early church. Ya que fue en ese concilio donde tomaron la decisión de no imponer la ley mosaica a los gentiles. And for it was there at that council that they made the decision not to impose the Mosaic law on the Gentiles. Y se abrieron las puertas para la expansión del evangelio en todo el mundo gentil sin las restricciones de las tradiciones judías. And doors were open for the spread of the gospel throughout the Gentile world without the restrictions of the Jews' traditions. Y esto vino y reafirmó que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, independientemente de las obras de la ley. And this reaffirmed them that salvation is by grace through faith in Christ, regardless of the work of the law. Luego, guiados por el Espíritu Santo, dan inicio a su segundo viaje misionero, y esto lo comenzamos a ver desde el capítulo 16 hasta el capítulo 18. Then, guided by the Holy Spirit, Paul began his second missionary journey, and we begin to see all of these after chapter 16 and 18. Y es aquí donde Pablo conoce a un joven lleno del Espíritu Santo llamado Timoteo, y juntos comienzan a viajar de ciudad en ciudad predicando el evangelio de nuestro Señor And Jesucristo. it is there that Paul meets a Holy Spirit-filled young man named Timothy, and together they begin to travel from city to city preaching the gospel of Jesus. Pablo planeó ir a Asia Menor, pero Dios le cambió los planes por medio de una visión y le dijo que fuera a la región de Macedonia. Paul planned to go to Asia Minor, and God changed his plans by a vision telling him to go to the region of Macedonia. La primera ciudad que llegaron fue a Filipos, y ahí Pablo predicó a un grupo de mujeres, y la primera conversión fue de una mujer llamada Lidia con toda su familia. The first city that they arrived was in Philippi, and Paul preached the gospel to this group of women that were there, and the first one that converted to Jesus was a woman named Lydia, and all her family came to Christ with her.
Ella invitó a Pablo y a sus compañeros a quedarse en su casa y apoyó a la comunidad primitiva con sus recursos y su hospitalidad. And at that time, she invited Paul and his companions to stay at her house, and she began to support the early community through her resources and hospitality. Mientras continuaban predicando en Filipo, Pablo y Silas tuvieron el primer encarcelamiento de los muchos que vendrían. While continue to preach in Philippi, Paul and Silas has the first imprisonment of the many to come. Cuando entramos al capítulo 17 y 18, Pablo sigue en su segundo viaje misionero predicando en Tesalónica, en Berea, Atenas y Corinto. As we enter chapter 17 and 18, Paul is still on his second missionary journey, preaching in Thessalonica, Berea, Athens, and Corinth. En cada ciudad que estuvieron había oposición de los judíos y diferentes luchas espirituales. No fue nada fácil para ellos. In every city they visit, there was opposition from the Jews and various spiritual struggles, and it was not easy at all for them to keep on preaching. Pero Pablo, estando en Corinto, en Hechos 18, él comienza a hablar de una forma diferente. But when Paul is in Corinth, he starts speaking in a different way. Y él recibe una palabra del Señor. And he received a message from the Lord. El Señor dijo a Pablo, no temas, sino habla y no calles. The Lord told Paul, don't be afraid. Keep on speaking, do not be silent. Porque yo estoy contigo y ninguno podrá hacerte de ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. For I am with you, and no one is going to attack and harm you. Y posiblemente Pablo, mirando hacia el cielo, respondía, Señor, yo sé que tú estás conmigo. And knowing a little bit of Paul, I imagine him looking to heaven, saying, I know, Lord, you are with me. Hasta aquí, ¿cuál crees que había sido la experiencia más extraordinaria en la vida del apóstol Pablo? So far, what do you think was the most extraordinary experience in the life of the Apostle Paul? No sé tu respuesta, I don't know your answer. pero esto solo había sido el inicio de todas las adversidades que recordaremos en esta mañana. But this has only been the beginning of all of his adversity that we will be remembering through the morning. Amén. Amen? Todos hemos o estamos pasando por alguna adversidad. We all have gone through or are going through some type of adversity. La adversidad es una situación o conjunto de circunstancias difíciles, dolorosas o desaforables que una persona enfrenta a lo largo de su vida. Adversity can be of a different nature. Adversity is a situation or set of difficult, painful, or unfavorable circumstances that a person faces through life. La adversidad puede ser de diferente naturaleza, And as I was saying, it can be of a different nature. como problemas económicos, Like economic, problemas emocionales, emotional, problemas de salud o relacionados en el entorno social, health or social problems, tales como la discriminación, such as discrimination, el bullying y aún nuestra fe y sus and creencias. even our faith and our beliefs. La adversidad implica retos que ponen a prueba la resistencia, la paciencia, en muchos casos la fe de un creyente discípulo en Cristo. Adversity involves challenges that test the endurance, patience, and in many cases, the faith of a believing disciple of Jesus Christ. Etimológicamente, esta palabra adversidad proviene del latín adversitas, que significa contrariedad o situación adversa. Etymologically, this word adversity comes from the Latin adversitas, which means setback or adverse situation. La adversidad se caracteriza por ser un obstáculo que dificulta el bienestar o la estabilidad. Adversity is characterized as an obstacle and hinders well-being or stability. Pero en la palabra de Dios es vista como una oportunidad Amén. para el crecimiento personal y espiritual de todos los creyentes. Amen. But in God's words, it's seen as an opportunity for the believers
personal and spiritual growth. En el contexto cristiano, la adversidad se ve como una oportunidad para confiar en Dios, fortalecer la fe y crecer a una madurez espiritual. In the Christian context, adversity is seen as an opportunity to trust God, strengthen our faith, and grow to a spiritual maturity. Amén. Amen. La Biblia ofrece múltiples ejemplos de personas que enfrentaron la adversidad. And the Bible offers a multitude of examples of people that face adversity. Vemos a Job que en medio de su adversidad siempre honró a Dios. We see about the life of Job, who in the midst of his adversity always honored and praised God. Parecía que lo había perdido todo. It seems that he had lost everything. Perdió a sus hijos, He lost his children. perdió sus bienes, He lost his possessions. perdió a sus He amigos. lost his friends. Pero lo que nunca perdió fue su fidelidad Amén. y la convicción que tenía en creer en el único Dios verdadero. But what he never lost was his faithfulness and his conviction in believing in the one true God. Amen. Este pasaje que hemos leído de Hechos 16, 19, 28 This passage that we read on Acts 16, verses 19 to 28, nos lleva a ver cómo reaccionaron ante la adversidad Pablo y Silas. teaches us and is leading us to see how Paul and Silas reacted to adversity. Juntos visitaron varias ciudades predicando el evangelio. Paul and Silas together visited several cities preaching the gospel. Juntos enfrentaron persecuciones Together they faced persecution. y juntos enfrentaron rechazo, castigo y encarcelamiento. And together they faced rejection, punishment, and imprisonment. En su segundo viaje misionero, uno de los eventos más memorables fue cuando ambos fueron encarcelados en Filipo. ¿Te recuerdas? On their second missionary journey, one of the most memorable events was when they were both in prison in Philippi. Do you remember this part of the story? Amén. Amen. Estando ellos encarcelados en el calabozo de más adentro, dice la palabra, Wow. oraban y cantaban himnos a Dios. While they were in prison in the dungeon within, they, said the scripture, they prayed and sang hymns to God. Y dice la escritura que un terremoto abrió las puertas de la cárcel And the scripture says that an earthquake opened the prison doors. y ellos pudieron salir corriendo de ese lugar, pero decidieron quedarse. And you know, they were able to just run away from that place, but they decided to stay, Lo que llevó a la conversión del carcelero y toda su familia. which led them to the conversion of the jailer and all his family. And his Amado whole querido. family. My beloved one, El propósito de esta reflexión en esta mañana the purpose of the reflection this morning es mostrar que la oración y la alabanza juntas tienen un poder maravilloso cuando pasamos por la adversidad. is to show that pray and praise together have wonderful power when we go through adversity. Amen. Aún incluso en medio de las circunstancias más adversas podemos desatar el poder de Dios para traer libertad y transformación. And this is because even in the midst of the most adverse circumstances, we can unleash God's power to bring freedom and transformation. Muchas personas han malinterpretado lo que es la alabanza. Many people have misunderstood what praise is. Alabanza no solamente es entonar cantos en la iglesia y emocionarlos por un breve momento mientras cantamos. Praise is not just singing songs in church and getting excited for a brief moment while we sing. Aunque tus emociones estén en tu alabanza, no están diseñadas por medio de ellas para que tú sientas algo. Even though our emotions are in our praise, they are not designed to make us feel something through them. Amados, necesitamos entender que la alabanza no es algo que entra, es algo que sale de la vida de un creyente agradecido con Dios. Amen. My beloved brothers and sisters, we need to understand that praise is not something that comes in. It's something that comes out of the life of a thankful believer.
Lo que nos debería hacer sentir algo son la palabra de Dios y sus maravillosas promesas que están vivas y patentes en este día. You know what will make us feel something? It is the word of God and his promises that are alive for us today. La alabanza es para expresar admiración, gratitud y honor hacia Dios, aun cuando enfrentamos tiempos difíciles. Praise is to express admiration, gratitude, and honor toward God, even when we face adverse times. Usted dirá, pastor, eso es muy difícil, y claro, mi amado hermano, que sí lo es. And you will say, Pastor, that is too difficult. And of course, I will respond, it is. Pero necesitamos aprender a alabar a Dios en medio de las circunstancias que estamos atravesando, porque el alabar a Dios, amados, desarrolla un enfoque poderoso. But we need to learn to praise God in the midst of the circumstances we are going through, because in praising God, we put our focus in Him and His power and who He is. Amén. Amen. Y ahí en la alabanza se abren puertas para que experimentemos su presencia que trae paz y quietud, quitando así el enfoque en las circunstancias. And it is there when we praise Him, doors are open for us to experience His presence that brings peace and stillness. And this helps us to shift the focus and put the focus of the attention from the circumstances and put it into God. Las adversidades se hacen más ligeras de llevar cuando aprendemos a alabar a Dios. Adversities become lighter to bear when we learn to praise God. Amén. Amen. El salmista dijo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. The psalmist says, I will bless the Lord at all times. ¿Puedes escucharlo? Can you hear him saying that when he was in Bendeciré al difficulties? Señor en todo I tiempo. will bless the Lord at all times. ¿Entendemos el pasaje? Do we understand this passage? Bendeciré al Señor en todo I will tiempo. bless the Lord at all times. Su alabanza estará de continuo en mi boca. His praise will be continually in my mouth. Amén. Amen. Pase lo que pase, voy a alabar el bendito nombre de Dios. No matter what we have to go through, we need to learn to praise the blessed name of our Savior Jesus Christ. Amén. Amen. Cuando vemos el texto, Pablo y Silas habían sido arrestados, golpeados, encarcelados en Filipo por haber liberado a una esclava poseída. And when we see the text, Paul and Silas has been arrested, beaten, and imprisoned in Philippi for freeing a spirit-possessed girl. Si tú ves, estos siervos estaban haciendo la voluntad de Dios I want you to see this. These servants were doing God's will. a liberar a la joven, pero aún así enfrentaron la oposición. They freed this girl, but they still have to go through opposition. They have to face opposition. Eso nos lleva a ver que la adversidad al inicio no la entendemos. And this leads us to see that at the beginning we don't understand adversity. Aun cuando estamos haciendo las cosas correctas. Even when we are doing the right things. El mismo apóstol Pablo, cuando habló de la adversidad, dijo en Romanos 12, The same Apostle Paul, when he was talking about adversity, said in Romans chapter 12. que la voluntad de Dios, dijo Pablo, es buena, agradable y perfecta. Paul says that the will of God is good, pleasing, and perfect. Amén. Amen? Amados, nosotros somos instrumentos del Señor. Él nunca pondrá carga que nosotros no Amén. podemos llevar. Beloved, we are the Lord's instrument, and He will never put burdens that we cannot carry. Amén. Amen? El Señor mismo nos recuerda en su palabra que como sus hijos tenemos el potencial de salir victorioso sobre cualquier Amen, adversidad. amen. The Lord Himself reminds us in His Word that as His children, we have the potential to overcome any type of adversity. Amen? Los propósitos de Dios no están para entenderlos, sino solo para llevarlos a cabo. God's purposes are not to be understood, but to be carried out. Pablo y Silas enfrentaron las consecuencias de haber liberado a la joven poseída. Paul and Silas faced the consequences of having freed the possessed young woman. Estas consecuencias estaban alineadas
con los propósitos de Dios And these consequences were aligned with God's purposes. y los trajeron a las autoridades. And the scripture described that they brought them to the authorities. Y el versículo 22 comienza a narrarnos lo siguiente. And then verse 22 start read as follow. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrates ordered them to strip and beat them with rods. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailers was commanded to guard them carefully. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Estos discípulos de Jesús fueron tratados con injusticia, pero su fe no se quebrantó. These disciples of Jesus were treated unjustly, but their faith was not broken. No se expresaron como muchos de nosotros cuando pasamos por adversidades. They didn't express themselves like many of us do when we go through adversity, saying, No dijeron, ¿por qué, Señor? they didn't say, why, Lord? No entiendo por qué estoy pasando esto. I don't understand why I'm going through this. Muchos dicen, Señor, yo soy una persona buena. Many says, but Lord, I'm a good person. Yo voy todos los domingos a la iglesia. I go every Sunday to church. Otros dicen, ¿qué estaré pagando? Oh, some other ones may say, what am I paying for in here? ¿Por qué me pasa esto a mí? Why does this happen to me? ¿Te has hecho alguna de estas preguntas? Have you ever asked yourself one of these questions? ¿Cómo reaccionamos cuando nos encontramos en situaciones difíciles? How do we react when we find ourselves in difficult situations? ¿Mantenemos nuestra fe y confianza en Dios? Do we maintain our faith and trust in God? Pareciese que muchos llamados creyentes han comprado una membresía con Jesús esperando que todo tiene que salirle bien. It seems that many so-called believers have treated their relationship with Jesus like a membership, expecting that everything needs to work good all the time. No, mis amados hermanos. No, my dear brothers and sisters. Somos salvos para dar testimonio de su gracia y poder aún en medio de las adversidades. We are saved to bear witness of His grace and power even during adversity. Amados discípulos de Jesús, Beloved followers of Jesus Christ, no somos de cristal ni tampoco de hierro, we are not fragile like glass nor unyielding like iron. pero estamos capacitados para soportar las pruebas, dificultades que vengan, porque Dios así lo ha dicho en su palabra. Instead, we are strengthened to endure trials and hardship because God have promised us so in His word. En Cristo, dice la Biblia, somos más que The victoriosos. scripture says that in Christ we are more than conquerors. Amén. Amen? ¿Usted lo cree, amado Do querido? you really believe En this? Cristo somos más que victoriosos. In Christ we are more than Oh, conquerors. alabado su nombre. May the name of the Lord be praised this morning. Qué bueno es Dios, ¿no es cierto? God is good. Do you believe it? Amados, necesitamos siempre caminar hacia el frente. Beloved, we really need to keep on walking forward. Este pasado miércoles predicaba en el Ministerio Hispano y les recordaba lo que dijo David. I was preaching the last Wednesday to the Hispanic community and remind them about what David said on Psalm 92. Pero tú aumentarás mis fuerzas He says, but como you las will del búfalo. increase my strength like that of the wild ox. Cuando pasamos por la adversidad, la fuerza que necesitamos no viene de nosotros mismos, sino del poder de Dios que habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Amen. When we go through adversity, the strength we need does not come from ourselves, but from the power of God that dwells in us through the Holy Spirit. Amén. Amen. La Escritura nos enseña que Dios nos da la fuerza necesaria para enfrentar cualquier situación que estemos atravesando, A amados. scripture teaches us that God gives us the strength to face any situation, and that through our faith and trust in Him, we can overcome adversity even in
the painful moment we're going through. En 2 Corintios el apóstol Pablo escribe, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. And Paul shares with us what God told him in 2 Corinthians when the Lord told him, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Esto significa que aunque somos frágiles en nuestra humanidad, Dios se manifiesta poderosamente en nuestras vidas cuando aprendemos a confiar en Él. This means that even though we are fragile in our humanity, God manifests himself powerfully in our lives when we trust in him. Mis amados, en este mundo siempre habrán adversidades, pero el Señor nos manda a confiar porque Él ya venció al mundo. My beloved, in this world there will always be adversity, but the Lord commands us to trust because he has already overcome Amén. this world. Amén. En lugar de quejarnos o desesperarse, Instead of complaining and despairing, Pablo y Silas eligieron alabar a Dios en medio de su situación. Paul and Silas decided or choose to praise God in the midst of their situation. No para sentir la presencia de Dios en sus vidas, ya que era su presencia la que les fortalecía y sostenía, sino más bien para dar testimonio de su fe en Jesús. Instead of complaining, I'm going to repeat this to put the sentence together. Instead of complaining or despairing, Paul and Silas choose to praise God in the midst of their situation, not to feel God's presence in their life as it was his presence that strengthened them and sustained them, but rather to bear witness to their faith in Jesus Christ with others. Cuando te quejas y te quejas, When- no haces absolutamente nada a no ser de dar mal testimonio. My brother, when you all complain and whine, you absolutely do nothing except give bad testimony of your faith with others. Me imagino a Pablo y Silas alabando a Dios en medio de la oscuridad en que se encontraban. I imagine Paul and Silas in that dungeon praising God in the midst of the darkness in which they were Habían found. sido castigados, They were bitten. habían with sido rods. golpeados, They were bitten with cords. estaban encadenados, They were enchained. pero ellos alababan el nombre de Dios. But they will praise in the name of God. Me imagino que cantaban algo parecido a la letra de este hermoso canto que entonamos nosotros. I was imagining them singing songs like the ones we sing here at church. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Okay, go ahead. I'm in trouble. I'm not going to sing. I'm here to do interpretation for him. But he was singing, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amado, ¿sabías que alabar a Dios en medio de las pruebas es una expresión de confianza y de su soberanía? My beloveds, do you know that praising God during trials is an expression of confidence in his sovereignty? La alabanza durante la adversidad es una herramienta poderosa para mantener nuestra fe viva y también para dar un buen testimonio a aquellos que nos están rodeando. I want you to keep this in mind. Praising during adversity is a powerful way to keep our faith alive and be a positive witness to those around us. Aun cuando no haya fuerza y en medio del dolor y la incertidumbre, levantas tus manos al cielo y dile a Cristo cuánto le amas y cuánto tú dependes de Él. Amen. Even when you have no strength and in the midst of pain and uncertainty, lift your hands to heaven and tell Christ how much you love and depend on him. Alábale
Él merece nuestra alabanza y adoración. Praise him no matter what. He deserves our praise and adoration. En resumen, la alabanza tiene un poder transformador. That is to say, praise carries transformative power. Nos eleva por encima de nuestras It circunstancias. raises up above our challenges. Nos conecta con el corazón de Dios Praise draws us closer to God's heart. y libera su poder en nuestras vidas para soportar lo que estamos atravesando. And praise unleashes his strength in our lives to help us endure whatever we face. Amén. Amen. El versículo 26 dice, entonces sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. See what verse 26 says. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prisons were shaken. At once all of the prison's doors flew open and everyone's chains came loose. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos se habían huido. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. Y Pablo clamó a gran voz, dice la Biblia. But Paul shouted, says the Bible, ¡Hey, no te hagas ningún mal! Hey, don't Pues harm todos yourself. estamos aquí. "Don't harm yourself, we are all here." ¡Qué testimonio más poderoso! What a powerful testimony. Dios responde a la fe y a la alabanza de Pablo y Silas con un milagro que trae salvación, trae libertad, no solo a ellos, sino también a aquel que estaba a su alrededor. God responded to the faith and praise of Paul and Silas with a miracle that brings salvation and freedom not only to them, but also to those around them. Dios puede obrar de manera poderosa cuando mantenemos nuestra fe en medio de las adversidades y en medio de las pruebas. God can work in powerful ways when we maintain our faith in the midst of trials and adversity. Amado, no te rindas, Beloved, don't give up ni te desanimes. or be discouraged. Estamos llamados a perseverar en medio de los desafíos, en medio de cualquier lucha que inclusive este día usted está atravesando. We are called to persevere in the midst of daily challenges and struggles that you are going through. Alguien dirá, ya no tengo fuerzas para continuar. Somebody may say or is saying right now, I don't have the strength to continue. La Biblia dice en el libro de Isaías lo siguiente. The Bible says in the book of Isaiah the following. Ponga atención. Just pay attention to this. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al débil. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. But those who hope in the Lord will renew their strength. Gloria a Dios. We praise the Lord for this. Levantarán alas como las del águila. They will soar on wings like eagles. Correrán y no se cansarán, They will caminarán run. y no se fatigarán. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Dios nos sacará victorioso de esta y de todas las demás adversidades que vendrán en el camino. God will take us victorious from this and from all of the adversities that will come along the way. Amado, Dios siempre está trabajándole. Démosle el control a Él. Dios no necesita mi ayuda. Beloved, God is always working. Let's leave the control of the situation to Him because He doesn't need our help. Él está trabajando en nuestra vida cuando estamos atravesando la He's adversidad. working in our lives when we are going through adversity. Porque a través de la adversidad aprendemos a confiar en Dios y en todas sus promesas. Because it's through adversity that we can see and we can learn to trust God and His promises. Aprendemos a fortalecer nuestra fe en Él y a crecer de una manera diferente espiritual. We learn to strengthen our faith in Him and to grow spiritually. Pero también tu adversidad le ayudará a otros a conocer al Dios el cual tú profesas creer. But also, your adversity will help another to know God, the God that you profess to believe in. El carcelero
impactado por el milagro y el testimonio de Pablo y Silas, se convierte y es bautizado junto con toda su familia. Gloria a Dios. The scripture says that the jailer, shocked by the miracle and the testimony of Paul and Silas, converts and is baptized along with his entire family. No sé si logra ver uno de los propósitos de Dios, I don't know if you can see in this passage one of God's purposes, el cual era la salvación del carcelero y toda su familia. which was the salvation of that jailer with his family. ¿Lo puede ver? Can you see this in this passage? Era necesario que Pablo y Silas pasaran por todo esto solo para que el propósito de salvación alcanzara al carcelero, su familia y a otros más. It was necessary for Paul and Silas to go through all of this just for the purpose of salvation, to reach the jailer, his family, and who knows how many more that were around. Recientemente regresamos del viaje misionero a la Riviera Maya We recently returned from the mission trip to the Riviera Maya, y a propósito, gracias por su apoyo y sus and oraciones. thank you for your support and your prayers. Pasamos algunas dificultades, We went through some difficulties, pero lo maravilloso de este viaje but the wonderful thing that happened in this trip es que 37 personas recibieron a Cristo como su Salvador personal. is that 37 people came to Christ and received him as their Amen. personal savior. 230 personas fueron atendidas por el equipo médico. 230 people were cared by the medical team. Jóvenes, mujeres y pastores fueron edificados con la palabra del Señor. A youth, woman, pastor, lay pastors were edified by the word of the Lord. Y yo siempre digo, si solo una persona hubiera venido a Cristo, todo el sacrificio valió la pena. All of this sacrifice was worth it. Amén. Amen. ¿Cómo aplico a mi vida esta So meditación? this morning, how can we apply this reflection in our lives? Número 1. Number one, Nuestras acciones y actitudes en tiempos difíciles pueden ser un medio para que otros conozcan el amor y el poder de Dios. our actions and attitude in difficult times can be a means for others to know God's love and power. Y número 2, And number two, sácale provecho a tu adversidad, aun si estás muy dolorido. take advantage of your adversity, even if it is very painful. Dice la palabra, The word of God said, esforzaos y cobrad ánimo. be strong and courageous. No temáis, Do not be afraid ni tengáis miedo de ellos, or terrified because of them. porque Jehová tu Dios va contigo y no te dejará ni te desamparará. For the Lord your God goes with you. He will never leave you, not forsake you. Amén. Amen. Concluyo con esto. I will conclude with this. La historia de Pablo y Silas nos enseña sobre el poder de la fe y la alabanza en medio de la adversidad. The story of Paul and Silas teaches us about the power of faith and praise in the midst of adversity. Nos desafía a confiar en Dios y alabarlo sin importar nuestras circunstancias. It challenges us to trust God and praise Him no matter our circumstances. Si hubo alguien que nos da testimonio de perseverar en medio de la adversidad, ese fue el apóstol Pablo. If there is one who can testify to us of persevering in the midst of adversity, this is the Apostle Paul. Escucha esto. Check this out. I will read in English and translation is happening in the booth. If there is anyone who testified to us, Pastor was saying, of persevering is the Apostle Paul. 2 Corinthians 11:23 said, I have worked much harder, being in prison more frequently, being flogged more severely, and being exposed to death again and again. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods. 1 I was pelted with stones. 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep.
I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all of the churches. Who is weak and I do not feel weak? Who is led into sin and I do not inwardly burn? If I must boast, I will boast on the things that show my weakness. The God and Father of the Lord Jesus, who is to be praised forever, knows that I am not lying. Yo te pregunto, ¿cómo está usted esta mañana? And I ask you, how are you doing this morning? ¿Estás atravesando por alguna adversidad? Are you going through any rough time? Si usted está atravesando una adversidad y ha llegado aquí por tus malas decisiones o tal vez porque Dios te llevó sin que lo esperaras, If you are here, maybe you got there because of your choices, or perhaps God took you there without you expecting it. cualquiera que sea la situación esta mañana, Whatever your situation is this morning, hemos aprendido que en el nombre de Dios debe ser siempre alabado, no importa qué. we have learned that the name of God needs to be praised no matter what. Es mi oración que aprendamos que en medio de la adversidad lo único que nos sacará adelante son las promesas de Dios y la alabanza que brota de nuestro corazón en esos momentos difíciles. And it's my prayer that we learn this morning that in the midst of adversity, the only thing that will get us through are the promises of God and the praises that springs from our hearts in those difficult moments. Él es el único en donde podemos recibir misericordia y hallar gracia en nuestro tiempo de necesidad. He is the only one from whom we can receive mercy and find grace in our time of need. Que el Señor me los bendiga. May the Lord bless you this morning. Recuerde, en Cristo, hoy, mañana y siempre, somos más que victoriosos. Remember that in Christ, today, tomorrow, and forever, we are more than conquerors in Him. Amen.